kestabilan politik di negara ini setelah pilihan raya ke-14, kita sedar dan tahu rakyat di negara ini berhempas pulas, bekerja keras, datang dari luar negara, dalam hujan, dalam panas. Sehingga kita berupaya untuk membentuk satu pemerintahan yang baru. Reform kerajaan untuk membolehkan supaya pemerintahan itu akan dapat meletakkan negara ini di landasan yang sepatutnya. Tapi malangnya, kita selaku ahli yang berhormat dan pimpinan di negara ini, yang menjadi pimpinan, melahirkan contoh dan nilai-nilai kehidupan kita berpolitik yang kita katakan there's no good values in how not only we execute our responsibility as member of parliament, as a leader of a party. Oleh kenapa kita melihat kerangka yang ada, mandat rakyat bukan hanya persoalan lompat-melompat, peralihan yang berlaku di negara ini. Dan kita lontarkan selaku barisan pembangkang pada hari ini sebelum itu menyatakan Sheraton move. Kita kuasa yang ada diberi mandat oleh rakyat, stolen mandat itu. Yes, kita akui betul. We agree. And yet, now we are working with them. We sign memorandum with them. We don't realize that. Where is the values in our life? As a leader of this country, as a politician in this country, we have to have clarity dengan izin. Dari segi nilai kehidupan kita, kuasa yang diberi mandat. Kerana itu rakyat pada hari ini, the root cause was instability because of that. Ini yang kata-kata jumlah tak cukup. We are playing with numbers. We are playing with numbers for human life in this country. Malaysia is a very wonderful country, a resourceful country. We could have been a very good example for the world sebagai satu negara berbagai kaum, berbagai bangsa yang ada di negara ini. Tak mengira agama, tak mengira bangsa. We could have united the country, the way forward. Tapi malangnya oleh kerana kita katakan, kuasa ada. We are driven, sorry to say, by the greed and the lust to have position, nak tempat. I could have been there if I want to. But is that the values that I have? I topple my own brother dalam pilihan raya yang telah lalu. My own brother. I cry. I apologize to him. It's not because of my blood. I was representing a president of the party. I'm not thinking about my blood. Bukan pasal darah saya. Bukan pasal ini saya. Tapi kita mementingkan negara. Kita mementingkan rakyat. Adakah dengan kita mementingkan rakyat tanpa kita tanda tangan, maka kita tak pentingkan rakyat? Adakah kita bila kita tak tanda tangan, kita tak pentingkan negara kita? Kita boleh berbahas di parlimen. I can go along anti-hak law yang ada di negara ini. Kalau sekiranya itu menjadi satu landasan, and I can approve, saya boleh bagi sokongan sepenuhnya di Dewan Yang Mulia ini. Kalau sekiranya rang-rang benda itu dapat kita mentrail. Tapi apakah kandungan dia untuk mengelakkan? Adakah bila orang itu lompat, lepas itu pilihan raya diadakan? Adakah bila dia melompat, suspend them for 2 terms? Ada kalau dia melompat, suspend the rest of their life, supaya tak boleh bertanding dalam gelanggang politik, menjadi contoh yang tidak baik kepada umat di negara ini. Now we must know the content. Dan ini landasan kita, wakil rakyat dah angkat sumpah depan di Dewan Yang Mulia ini untuk berkhidmat kepada rakyat dan negara kita. Tapi malangnya kita tak berkhidmat. Kita hanya berkhidmat pentingkan satu parti kita, satu kedudukan kita, nafsu kita. Saya tahu bukan senang selaku wakil rakyat, bukan senang selaku pembangkang. But at the end of the day, we are born poor. We will die poor. We can't even talk dengan izin. We are not even dressed, but the moment you die, you will die poor as well. Saya tak pernah lompat pun. I was suspended. Saya digantung. No, it's not because of that. Persoalan dia kalau kita lihat banyak rang undang-undang. Nak timbulkan masalah contohnya 18 tahun. Rang undang-undang ini dah diluluskan dalam parlimen masa pemerintahan dahulu. Need to implement. MS63. Dah kita bentuk jawatan kuasa. Saya dengar nak bentuk lagi jawatan kuasa. Berapa technical group kita nak lahirkan ni? Kita tahu apa kandungan. AG tahu. Jabatan Perdana Menteri tahu.
Macam mana kandungan itu harus kita laksanakan. InsyaAllah saya untuk kepentingan negara, rakyat, untuk kita nak bond Malaysian dengan izin Datuk Speaker, if that is what need to be realised, 63, saya akan support. Tapi tidak berarti kalau kita tak tanda tangan, maka ini akan menjejaskan unity. Yeah, I don't want end of the day, if the government of the day fail, and I sign that memorandum, I also fail. Rakyat akan melihat kita.